उपकरणां आसा ती चालू आसा. बंद आसा ती. तुमकां भंय दिसना? भंय दिसता आमकां केन्नाय कितें जालें आनी लोक कितें करता यो यो चुकता आंग भितर चुकता. अशें येवन खाटचेच्यान चुकता आमी जाय मातशी जायलें तिची सकयल्यान सगळी फकत न्हू ती सकयल अशें कितें आयदन धरलें जाल्यार उदीक मात सो उडयता तुमी रिपेर करपाची मी कितें डिमांड करतले? करपा पडटा न्ही तेंच्यांनी. विचार आतां कितें करपाचो म्हणून मुन्सिपाल्टीन करची अशी मागणी. मुन्सिपाल्टीन करता आनी एक टायम गिरायक ना ते मुन्सिपाल्टीन पळोवपाचें कितें करपाचें. बिल्डिंगेन जे फायराची जी उपकरणां आसा ती सद्या डेंजरस स्थितीन दिसून येता आनी तुमी मोठ्या प्रमाणान हांगा शॉपां आतां शिफ्ट केल्लीं आसा. सो तुमकां कितें भंय बी कितें दिसता? हय भंय म्हणजे कितें आसा केन्ना कितें जाय सांगूंक जायना न्हू. म्युन्सिपाल्टीन प्रिकॉशन घेवन ती सगळे जाग्यार घालून ते सगळे म्युन्सिपाल्टीन घालपाक जाय जाग्यार. आतां कितें हांगा वेपारी सगळे एकच बिल्डिंगेन चड खूब वेपारी जाले आनीकूय येतले म्हणून ते सगळे जाग्यार घालचे पडचे म्युन्सिपाल्टी. फायर सेफ्टी जाय फायर सेफ्टी जायच जाय. जे तुमचे फायराची जी उपकरणां आसा ती कितले वर्सां जालीं बंद आसा? मार्केट कॉम्प्लेक्स ही बिल्डींग आसा ती आमी लेटर केल्ली मुन्सिपाल्टीक की ती सिस्टमा ती चलना म्हणून. सो ताजेर आमी 2023 एक जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें. ते जॉयंट इन्स्पेक्शनान आमचे आदले अधिकारी अजित कामत सर, असिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसर, तसोच हांव पर्सनली सुशील मोरजकर स्टेशन फायर ऑफिसर, जेई फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील तशेंच बाकीचे तेंचे स्टाफ हेंच्या भितर आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करून आमी तांकां ऑलरेडी रिटर्न हें दिल्लें आसा की जी बिल्डिंगेची फायर सेफ्टी सिस्टम आसा ती चलना म्हणून. सो तेंच्यांनी ती आमी रेक्टिफाय करतले अशी तेंच्यांनी हें दिल्लें आनी रिटर्न आमकां कळयतलें म्हणून हें केलें कित्याक आमकां परत रिइन्स्पेक्शन करपा पडटा जेर शॉप्स आनी लोकांचे हे बिजनेस चालू. पूण 2018च्यान बंद आसा दिसता ती. 2018च्यान फक्त तेंच्यांनी कितें केलं बिल्डींग फक्त ग्रावंड फ्लोर आहा तेंचो ती शॉप्स ऑक्युपायड केल्ली आसा. सिस्टम जी तेंची आसा जी आमी 2023 जी इन्स्पेक्शन केली ती सिस्टम टोटली बंद पडले तेंची आसा आनी ते आमी रेक्टिफाय करपा जाय पॉयंट्स तांकां ऑलरेडी बरोवन दिल्ले आहा मुन्सिपाल्टीक. सो वी आर वेटिंग फॉर देअर कॉम्प्लाय. The voice for Coin.